अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि जब उस्मान बेग की करारगाह में सिपाही बायान अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं तो सरोजा अलाउद्दीन से पूछता है कि क्या ये ठीक हो जाएंगे ना अलाउद्दीन साहब। तो बयान कहता है कि मैं अपनी आखिरी सांसें ले रहा हूँ बेटा। तो सरोजा अपने बाबा का हाथ चूमते हुए कहता है कि ऐसा मत कहें बाबा, ऐसा मत कहें। और अलाउद्दीन भी बयान की हालत देखकर परेशान हो जाता है। तो फिर उस्मान बेग सरोजा से कहते हैं कि रुक जाओ, तुम्हारे बाबा तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं। तो फिर बयान कहता है कि मैं तुमसे राजी हूँ बेटा, अल्लाह भी तुमसे राजी हो। तो फिर बयान उस्मान बे से मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि मैंने अपने रास्ते के लिए अपना खून और अपनी जान भी कुर्बान कर दी और अब मैं शहादत के रास्ते पर हूँ और मेरी आपसे एक ही इल्तिजा है कि मेरे बेटे सरोजा का ख्याल रखिएगा। तो फिर उस्मान बे कहते हैं कि आप फिक्र ना करें कि तुम्हारा बेटा मेरा बेटा है। और फिर बेहान की सांसें रुक जाती हैं और सरोजा उसे अपने हाथों में लेकर रोने लग जाता है और बाबा बाबा पुकारता है। और फिर उस्मान बे बेहान बे की आंखों पर अपना हाथ रखते हैं और उसकी आंखों को बंद करते हैं और कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह की तरफ से हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। और फिर सरोजा गुस्से से कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं इन लोगों से इंतकाम जरूर लूंगा। तो फिर उस्मान बे कहते हैं कि हाँ बेटा, हम जरूर लेंगे, हम जरूर बदला लेंगे। और जबकि दूसरी जानिब करासी बे और उसके सिपाही जंगल में से आगे को गुजर रहे होते हैं और काई नमाज ने अपनी तलवार बेगम खतून की गर्दन पर रखी होती है। और कुछ ही देर के बाद वो देखते हैं कि लुकास और उसके सिपाही अपने घोड़ों पर सवार होकर सोफिया के साथ करासी के पास आते हैं। और फिर लुकास उनसे कहता है कि उस्मान की करारगाह तबाह हो गई है और बेगम खतून की मदद का शुक्रिया। तो फिर करासी लुकास की ये बात सुनकर कहता है कि अभी तो ये शुरुआत है। और फिर लुकास और सोफिया अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और करासी उनसे कहता है कि मेरे सिरदार ये नहीं जानते कि हम उनसे इत्तेहादी हैं और जब तुम मैदान जंग में मदद के लिए आओगे तो मैं ऐसे देखूंगा कि जैसे मैं जानता ही नहीं। क्या तुम समझ गए हैं? तो लुकास कहता है कि मैं समझ रहा हूँ करासी साहब, और अपने सिरदारों को ना डराएं करासी साहब। जबकि इसी दौरान अलबाए और यूसुफ भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और छुपकर उन्हें देखने लगते हैं। और फिर बेगम खतून कहती है कि मैं कसम खाती हूँ कि आप जो कुछ कर रहे हैं आप इससे बच नहीं पाएंगे। तो बेगम खतून की ये बात सुनकर सोफिया आगे को बढ़ती है और बेगम खतून के पास आती है। और वो जैसे ही उसके पास पहुंचती है तो बेगम खतून उसके मुंह पर थूक देती है। तो इस पर सोफिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि बेगम खतून, मैंने तुम्हारे दुश्मन बाहयान को मार दिया और तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। हाँ। तो सोफिया आगे को बढ़ती है तो लुकास उसे रोकता है और फिर करासी काई नमाज से कहता है कि काई नमाज, इस गद्दार को किले में ले जाओ और इसको जिंदान में डाल दो और मैं खुद इसे अपने हाथों से सजा दूंगा। तो ये सब देख और सुनकर यूसुफ अलबाई से कहता है कि हम मेरी बहन को रास्ते में बचाएंगे अलबाई, चलो। तो अलबाई उसे रोकते हुए कहता है कि रुको यूसुफ, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है और हम बेगम खतून की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। और फिर वो सब अपने अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और वहाँ से चल पड़ते हैं। तो इधर यूसुफ अलबाई से कहता है कि ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे अलबाई? तो अलबाई यूसुफ से कहता है कि हम बेगम खतून को किले से बचाएंगे। तो यूसुफ पूछता है कि हम उसको किले से कैसे बचाएंगे? तो अलबाई कहता है कि तुम्हारा इस्तेमाल करते हुए यूसुफ, और कहता है कि चलो। और फिर ये दोनों भी वहां से चल पड़ते हैं। और फिर रात के वक्त उस्मान बे और उसके सिपाही अपनी करारगाह में मौजूद होते हैं और उस्मान बे अपने सिपाहियों से कहते हैं कि करासी ने हमें जो नुकसान पहुंचाया है, तो अगर हम इन सबको काट भी दें तो फिर भी ये जख्म नहीं भरेगा। और फिर उस्मान बे पूछते हैं कि जख्मी कैसे हैं? तो अलाउद्दीन कहता है कि उनमें से कुछ ऐसे भी हैं कि जिनकी हालत तशवीशनाक है और हम उनकी शिफा के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और फिर उस्मान बे कहते हैं कि करारगाह में जिन जगहों पर हमला किया गया वहां पर क्या सूरत हाल है? तो उरहान कहता है कि करारगाह में सबसे ज्यादा नुकसान उसके दाखिली दरवाजे पर हुआ है। और फिर उस्मान बे कहते हैं कि करासी कुफार से इत्तेहाद करेगा और कहते हैं कि उरहान जरकुताई, आप सब की नजरें लुकास से हटनी नहीं चाहिए और ये पता करो कि उसने अपनी फौज को कौन से किले में रखा है। और इससे अगले मंजर में हम देखते हैं कि इधर काई कबीले के सिरदारी खैमे में तमाम ख्वातीन बैठी होती हैं। तो गोंजा पूछती है कि फातिमा कहाँ है? तो होलोफिरा कहती है कि उसने अपने लिए एक नई बहन तलाश कर ली है और वो उससे अलग नहीं हो रही। तो बाला खतून मुस्कुराते हुए कहती है कि इसका मतलब है कि उसे एक दोस्त मिल गई है और ये अच्छी बात है क्योंकि वो हलीमा के बाद किसी और के पास जाने से डरती थी। ये सुनते ही सब लोग खामोश हो जाते हैं और बाला खतून हंसने लग जाती है। तो गोंजा कहती है कि माँ, मैं आपके जख्म को खोलना नहीं चाहती, लेकिन मैं अलाउद्दीन से हमेशा ये पूछना चाहती थी, लेकिन मैं ये पूछ नहीं सकी
کہ حلیمہ کی موت کیسے ہوئی ماں؟ تو ہولوفیرا کہتی ہے کہ میں بھی یہ جاننے کے لیے متجسس تھی۔ تو بالا ان دونوں سے کہتی ہے کہ اس واقعے کو 10 سال گزر چکے ہیں کہ ہم مشکل وقت سے گزر رہے تھے کہ جب عثمان صاحب کی جنگ میں جیرکوتائی قید ہوئے تھے تو ہم سب ایک قبیلے کا استقبال کرنے گئے تھے، اور جب ہمیں حملے کی خبر ملی تو میں نے اسے وہیں پر چھوڑ دیا۔ اور پھر الگن بتاتی ہے کہ حلیمہ دریا میں گر گئی۔ یہ بات سنتے ہی ہولوفیرا اور گونجا الگن کی جانب دیکھتی ہیں تو الگن کہتی ہے کہ میری وجہ سے میں اس کی حفاظت نہیں کر سکی۔ تو بالا کہتی ہے کہ یہ تمہاری غلطی نہیں الگن، یہ اس کا مقدر تھا، ہم نے اسے ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملی۔ اور پھر بالا بتاتی ہے کہ 10 دنوں بعد جا کر وہ ملی، اور پھر اس کے بعد 10 سال پرانا منظر دکھایا جاتا ہے کہ جب بالا خاتون دریا میں مسلسل اپنی بیٹی کو ڈھونڈ رہی تھی اور تمام کائی سپاہی بھی اس کو تلاش کر رہے تھے، اور حلیمہ کو گم ہوئے 10 دن گزر چکے تھے لیکن بالا خاتون مسلسل اپنی بیٹی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ الگن اور قسمت بھی وہیں پاس میں موجود تھیں۔ تو الگن روتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا، میں اس کی حفاظت نہ کر سکی۔ تو بالا پکارتے ہوئے کہتی ہے کہ میری بیٹی ہم آ گئے ہیں، تم کہاں ہو؟ جبکہ قسمت بالا خاتون سے کہتی ہے کہ 10 دن ہو گئے ہیں، آپ پانی سے باہر نکلیں ورنہ آپ بھی مر جائیں گی۔ جبکہ ادھر صوفیہ ان کو چھپ کر دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں مارنا آسان تھا بالا، لیکن میں نے تمہیں جیتے جی مار دیا، اور اب سے تمہاری بیٹی میری ہے اور میں اسے تمہارا دشمن بناؤں گی اور وہ تمہاری سب سے بڑی دشمن ہوگی۔ جبکہ ادھر بالا اپنی بیٹی کو مسلسل ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، جبکہ ادھر صوفیہ کے پاس موجود ایک خاتون اسے بتاتی ہے کہ ہم نے لاش قریب چھوڑ دی ہے اور اس پر حلیمہ کے کپڑے ہیں، لیکن اس کا چہرہ جل گیا اور نہ ہی اس کا باپ اور نہ ہی اس کی ماں اسے پہچان سکے گی۔ تو صوفیہ نے کہا تھا کہ انہیں یہ جلد ہی مل جائے گی۔ جبکہ اسی دوران ایک سپاہی کو ایک بچی کی لاش مل جاتی ہے اور وہ سپاہی بالا کو پکارتے ہوئے کہتا ہے کہ بالا خاتون ادھر آؤ، اور وہ سپاہی بچی کو اٹھا کر تھوڑا سائڈ پر لاتا ہے اور بالا بھاگتے بھاگتے ادھر کو آتی ہے اور کہتی ہے کہ حلیمہ حلیمہ، اور وہ جلدی سے اسے پکڑتی ہے۔ تو یہ دیکھ کر قسمت خاتون کہتی ہے کہ بالا اسے نہ دیکھیں، اسے نہ دیکھیں، اور پھر سپاہی بھی کہتا ہے کہ اسے مت دیکھیے گا، اسے مت دیکھیے گا، اور بالا اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے اور زارو قطار رونے لگ جاتی ہے اور اسے سینے سے لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ حلیمہ میری بیٹی، میں آ گئی، سب ختم ہو گیا میری بیٹی، اور اسے وہ چومتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں گرم رکھوں گی میری بیٹی۔ جبکہ اسی دوران ایک سپاہی اپنا گھوڑا بھگاتے ہوئے وہاں پر آتا ہے اور آ کر بتاتا ہے کہ ہم پر حملہ ہوا ہے، ہمیں شکست ہوئی اور ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، جیرکوتائی صاحب وہ غائب ہیں۔ یہ بات سنتے ہی الگن نہایت پریشان ہو گئی تھی اور رونے لگ گئی تھی۔ تو اس طرح بالا یہ سارا منظر گونجا اور ہولوفیرا کو بتاتی ہے اور بالا خاتون کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، جبکہ ہولوفیرا اور گونجا کی آنکھوں میں سے بھی آنسو بہنے لگتے ہیں۔ تو پھر ہولوفیرا پوچھتی ہے تو پھر کیا ہوا؟ تو الگن بتاتی ہے کہ جب حلیمہ غائب ہوئی اور بالا 10 دنوں تک سو نہ پائی اور ہمیں ڈر تھا کہ وہ نہیں اٹھے گی، اور الگن خاتون کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ہوا لے کر آتی ہوں۔ تو بالا خاتون اسے روکتے ہوئے کہتی ہے کہ الگن تو الگن بالا سے کہتی ہے کہ تمہارا صبر کیا پتھر کا ہے، اور آپ کو تو مجھے مار دینا چاہیے تھا۔ تو بالا کہتی ہے کہ تم نے اپنے شوہر کو کھو دیا تھا اور میں نے اپنی اولاد کو، لیکن تم ہمیشہ میرے ساتھ تھی اور تم میری مرض کی دوا بن گئی، اور تم میری بہن ہو الگن، اور وہ الگن کو اپنے گلے سے لگا لیتی ہے۔ تو ناظرین کرام، اسی جگہ پر ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں اس سے اگلی ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔